abo ang assumption division bolta assumption ang onek kisu one sokuino wa sokro one sokuino mane ani ang decision manakha TPF bodol mane ang aina asu thong sinai hinai ang secretary general tongmani apot bo Yakar kha ke mothan hoite bang Yakar ni bagi ang 13 tarik June 2020 WhatsApp ni bising tike sini official group ani resignation letter na rakha hangke ang audition manamani karan hangke ang kuno mothano hamjagya anggiya motha kuno kokbang laiya hangke mothano chajagya angibuya ang saksak no soka je tabu ang puila je TPF hapmani TPF phanan sakang jatang TPF ni somonde je ideology saimanka phiang apro je ojaga jeta ojaga ni je leader bomhai apturang ang asuk jasai kheliya hingke ang tin tabuk sini madam pike jomatia bono bang hamya sanani thangya tamkhe public rock saimanam jungjakha je asuk ojagao TPF contribution khaji chakri bakri yakarui libraries na samang tang tongani ulobo tangi phacha Yakar khane kabang lok rok singhoka TPF ni je members tongnai supporter tongnai bor singhobai kha sinam sungjak baikha haini bagai ang ani khani kokno tangi ang maigar kha jehetu nor boss mane anupun khayo ka sungnani bagai kok sanani bagai hangke o public ni je sinam sungjak tongmani hangke public rok baksa comment hamya jeta khai tongmani ane against borok no bang kisa message na mane remani bisingtui ang tangai TPF ni maya garkha abo sanani sakang ang bhaike TPF join keke abo bakisa mane sitai tongo bhaike join kha angka ang agin simino dofani bagai samang khani bagai dofani odhikar sini man thai man ta mayang tongmani abo manani bagai samang khai phai tongo 2010 ni simi ang kasa borok ni manthai soktai ni bagui je kasa organization tongo human rights organization hanai borok people human rights organization amot habo ang at bosor moto ang jagi khatri phano karon chindo phane bagui ba odikan bagui kok sanani khaimano jagi khatri phano ang je sep sama pro khai phayo tan bang himale dofani bagai hamjakmani tai dofani bagai khaina mujungmani odhikar sini bonji tongmani aboni bagai ang kok sana mujungo ang siring sing tongmaya hain bagai apron jimino ang dofani samango gadalchak hangke borok people human rights organization tongpru 2012 13 rogo apro sing sini kisisa chikon bikon pano achievement tongo abo hangke tabuk yang jirania mandai kesaro uttor joinogor ni kaisa jaga tongo a jaga sini bororok ni pray 300 kani jaga abono sarkar IOCL FCI godown tai TSR camp khani ni bagi already proposal khai aja ko jaga taka map khai already borok khaijak hangke sing jokhon te singto jehetu sini borok ni odhikar ponchi dong hangka abono naine ni bagi sing khwang tisana bagi tiar tongman ba sing jokhon te khana kaino aro thangai sing movement khaikya samung khaikya aboni pore ajaga tabuk IOCL ni bangkar tai ni FCI ni godaun TSR camera unmalia abo jodi ingkhakai sin borok ajaga o tongmangla khamu 300 kani sin borok ni jaga angka ama hai kise misa achievement tongo tai kisa ayang thalsara gobindo bari jeta soilengta samonu bukhak kaisa norok joton saimano by the by asomoyono je 2000
10, 11, 12 amhai jorao no firing range khainen hane sarkar proposal tubjak firing range sin borok ni prai 32 ta para khobui sin borok ni ko jaga wata ko firing range khainen bagi proposal tubmani aro bo sangthangai sini international human rights ni je samtangnai rok borok phaikya sangborong tubuka ajagan borok no awareness khai aro tabuka jagao apatot stop mane aro tabuk firing range angmalia ai mai khai tabuk sini yang ko takarjula gaw decide bo sang chikon movement khaimene bising dipano jeta sini odhikar no manani bagai odhikar bonchi dong tomani awan manani bagai chikon samung khai tabuk romdi sini gaw jam chayo ajagao Patani borok mana wanjai borok ajagao sini borok ni jagao rubber factory khungnan bagi already 2 crores borok spend khai pekya aro nok tok tangai ni koto kisu boni samur kan abono sang sini oje indigenous right no sang abono follow khai abono tike indigenous right no ko abon bising tike sang aro movement khai public no movement khai ajagao sang abono uthogiki mangkha omai kete bo chicken se mane omai sini je dofa depriving tongmani sini ha sekjak tongmani apli rogo sang chicken hengke abni sate ang jepro BPS aro tongwa pro kaisa joint action committee hini wajaga tongwa gortlaw joint action committee bangma motha midi kaisa joint action committee ajagan bang kaisa khorosa finance sector tongmani abro sang agortla rogo tabo se bina kasunan bagi movement khale kya hengke from the scene borok rom projects ko samani rap khajang mani justice na bagi borno justice na bagi am movement nok bang ma koto kisu khai engka abuni sate ta kaisa jagao ang gajaljak tongo sini agortala no kaisa astabol mato Pantry Sporting Society ni kaisa organization khajak tong ajagao bang ma officer koto teachers officer ni engineer doctor am herok tongo ajagao ni ang vice president tongmani engka aro amo thani bising tuibo dopa hamkrai sini social activity social work dangrom ni sin borok no chobana ni sin borok no ni ri chumbak na ni ba ni somayo bipod apon na kona ni am herok samungo ang agini simde gadalja nga tai sini borok je pura achievement mani pheyo jemon tabu lokhi dariang no joton saima no football thungna khorang ti prani nge ko thang phaine China o thang phaine bono felicitation khai sang aborok angke omah tebo kubangma torno je tripura hani khoroksa o ongko rashtrapati puruskar mani phainai gonna sarani borno sang tubui felicitation rok khai am herok tar mane ang sana me kom haise je dofani bagai tan tongo dofani bagai samung khainen musungo am hai samung khai tongte ek somoyo tabuk sini ang tabukai mane ang bhaike ani ko o TPF ya prisa paikya abanang background sai tongta engke sini ta Victor mandai ni tabu sini mandai ni nota kre khoroksa sini sarsudir po khorsa gazetted officer borok ano borok bai tang agin sini laija engke asutrebo ang human rights samtang tongo engke borok ano dofani samungo dedicate khai sai khai pano samung khai tongmano goi borok ano so mane phona nine ngo himdi kaisa program khai engke borok ano samani balok tong tako jemon 2015-16 rogo engke tambopti program engke bor sawa por patal kenyani program engke bopti be engkang tamno kang saime ko engke TPF je 2014 30 tarik Jun asamen abang saimea mane abna sang khel na jang etas mane hangke borok saka samang topana ani sineng ro program khane bagai ngapro initiative na jage tlang jage hangke by 2018 ni me mas roknong khana apro kaisa CB ni against movement khane bagai TPF ni ngai tabo khomlong ni narwai tongte holo ajagao ang invite mane thangka apro ang on behalf of Pantry Sporting Society ni vice president yang thango ang to joint action bo tongo human rights bo tongo ang apro human rights ni ngi ang thangya
पार्टिसिपेटिंग सोसाइटी नि वाइस प्रेसिडेंट हिसाबै आं आजा थांखा ओंखा थांखाय आफ्रो आदिनो सिनि मैडम तला दंखमो आंनो किसे पका ताई टीपीएफ नि ताबो लिडार संना दं मोटामोटी दंबायो ताबो सिनि दा भिक्टर दं सिनि सुद्रिबाबो दं बर ओंखा आफ्रो टीपीएफ नि कक आसक कामखौ बुजिबोया फना ताबो किसा बुजिबो खाजे अमो दफान बगै सामु थांनाय बदल ओंखाय दफान बगै सामु थांनाय बदल जे सेबिनो कासना बगै मुभमेन्ट खानि बगै कक साबलाय माने ओंखाय आदिनो मिटिं थांफायमोन परा आनि किसा बिसिं याफन किसा आइडिया आं बखा टीपीएफ नि सम्बन्धे आबन परे ताबो सिनि दा भिक्टर ताबो सुद्रिबाबो संय मालाय बरक बाय मालाय बुन थानि आंते साइमान खा ये टीपीएफ नि आइडियोलॉजी बहुतै बरानो साइखनारका टीपीएफ नि आइडियोलॉजी खे अमाहाय तामबो माहाय ताबो बो आइन फातानि फाइजाक जे ताबो पूर्व पाकिस्तान हायका बांलादेश नि जे इलीगल इमिग्रेंट्स और सिनर सरकार साइथं हायनेर ताबो बारनि संबिधान मुताबिक बरक अजागा नागरिक याखौ आबनो सों इंडिया गवर्नमेंट थानि को माने आंदोलन खायै मुभमेंट खायै अमनो सों सुप्रीम कोर्ट केस खायके सों ताबो फातानि बरनो अजागानि रहरै सिनि हानो सों दखल खायमांखौ इलीगल इमिग्रेंट्स फिरितिफ्रा खायै सों सिनि हानि अधिकार मानि मांखौ ए अमनोतै मुभमेंट टीपीएफ अंकाय संविधान रगै सामु अंकाय अबनि आइडियोलॉजी हिंकाय इलीगल इमिग्रेंट्स फिरितिफ्रा आवर लैंड आवर राइट पुला फ्रं आसक आबरं आसक को छाइमेया अंकाय आबन प्रखां बारनि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आं माने जेहेतु आबो आइननि चाप्टार सेबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि आर्टिकल नंबर 5 आर्टिकल नंबर 6 रनो स्टडी खाइनै क्या अंकाय ताई आर्टिकल नंबर 325 326 आपतनो स्टडी खाइनै क्या अंकाय स्टडी खाइनामन पर कुबुनो अंकानि बखाव हाबका जेहेतु आं दफानि बगैसे सामु खाइ तंनाय माने दफानि अधिकारनि बगै माने सिनि बरकनि मानथाय सकनायनि बगै सामु खाइ तंनाय बा आइगि तंग चिकन बिकन सामु खाइ तंगो चिकन बिकन अचिभमेन्ट बो खाइ क्या अंका होमबा तेबस का हमला नै आनि बखाव आं चंगिना खा अंकाय आम हाके चंग नामने परे एक दिन सालसा आगरतलावनो कासे मीटिंग कासे जागा मीटिंग खा आं बाजा थांका अंकाय आफ्रो मीटिंगो खानाय फेक्या आफ्रो आगरतलाव गोबां बरक दङ आगरतलानि जे जायगा खायनि बदल ताको अंकाय आफ्रो आं समय तांबियाखौ नेक्स्ट टाइम जखन थांब्रो हकाय सिनि सुगिरि बाबा सं कदा भिक्टर सं अ मुमे अ जागाव अ मठाव साम तांनानै हकाय समय तांना नांगौ बुझु जुदि नों समय तांना हकाय माने साम तांना का समय तांना हकाय आफ्रो ए अ मठाव आं समय तांना साम तांना नै आफ्रो समय तांगिना का जखन समय तांमन परे हकाय न yang khomulung saito khomulung belbari saito kaisa awareness camp thangka ga awareness camp thangkai no ang saiman mane manti me tike mane afro speech rock rnani changkha angka pula pro tang ideology no kaham ke buchi sugya ba je buchi mani am hai ke ang ko am hai ro ka cheng mani ta angka pula pro ang sini जे बरकनि बिसिंते आं हाब काप्रो आइडियोलॉजी आं क्लियर काहाम अमबाय सों सिनि दफा अरनि इलीगल इमिग्रेंट्स रन एनएसएन बिसिंते हरि बां हाकाय बर न जानानि अधिकार बंचित खालामनो हाकाय सिनि हा सिनि आफाव फाइमानखौ आ आइडियोलॉजी तां दं हका आबन परे एक दिन सालसा आबो तो दे दं मुतु करिखा हका मीटिंग थांका जे सेंट्रल कमिटी नि मीटिंग का सेंट्रल कमिटी फानो अब कासा गता माने आस टॉप लेवल नि सेंट्रल कमिटी आप थंगै प्रेसिडेंट बाय मालायखा सिनि मैडम बिके जमातिया हंका आम हाय खेनो अमथाव इनवॉल्व बुं थांगा ता हंका आफरो आं तो आइडियोलॉजी ना हमजागै आं आने बखाव एकदम चंगि पैखा जे आइ आउनां सामु खाइसिनाय हंका सामु खाव खाइले क्या जों अनेक किसु माने हर साल थुया को वाति पान्त हिया करै हपुं माने हर निनि हदिबदिबर खरंनि पन्दसं अवेयरनेस कैंपेन खाइले क्या ड्राइव खाइले क्या आब्रो आं साइकिल खाइतंग साइकिल याकारियाखौ तान तांगि माले अ सामु निजि नदिखान मगि सामु तांनानि बा साइकिल खाइते दिफान खाइमानो हंके साइकिल खाइते जे मानफ्रो नि आं तो फरकसा टीचर स्कूल सुथिमान परे जे मानफ्रो सामु खायो कोन फ्रो जे स्कूल थाना नांगि आफरो सामु खायो
मगे फायदोंमोन ओंखाय अमायके गोबां मा आं जों पहिला हाबद्रबो yang अमरपुर साइड yang तेलामुरा साइड बखागो आसुक माने जागजम्बो इखौ माने बरक आसुक माने फायाखौ माने आसुक वारियाखौ TPF ओंखाय जखन ते जों खूब माने परिश्रम खाय ड्राइभर माने बिसिं तै एवारनेस कैम्पेन उराम खायन बिसिं तै गाय फायका TPF गाय फायका बरक हामदगै फायका अमहायके सामुं खायलायै तमां लखां वान सका o samung to belaike kaham dofani bagui dofani samung pirani samung ba angko ma ang sagir khati dile khaimiya karon sagir khati bus khaimani ba nang duty khaimani pore koi bisuglo samai ma hangkai ang dijo nai bekya ang sakri yakari o samung hapsinai ya yakar khang sakri 2019 ni June 2 tarik tabang sakri yakar mani 2 bor ko 1 bor sakai tongka June 2 tariko 2019 ni June 2 tariko ang sakri yakar full dedication khai o jaga samung khai tongka sudu sakri yakar kham simiya ane mane abo to mothas o samung khanya nangkai rang puisa bai sinai hazar rang bai sinai sudu abo simiya live risks sini sungjo je samung khai tongmani belai ke live risks karon fatani borok ni against Indian government against sini odikar no kok sanani abo joto borok mane सारा थांगो माहाय अनफ्रेंड नि बरक अनफ्रेंड साकलिन बरक सपन आं बै समाव कक सारगै तान बंग के आनि गाना फायगा के बरक अ फना बै बरक सिनि जागानो माने बरक माने फना बै सिनि जां के अ फना आम हाय बनि मेंटालिटी नि फनो बरक समाव आं बै मालायने नि मुजुं जागलिया तार माने अनेक लाइफ रिस्क आमे के सामके डेडिकेट खायदो माने हाउ खाय आइडियोलॉजी da ferma kalaika ama bontai wansu ideology to feria angkai oma ka samung khai tongmani dedicate khai ang pilana saka jeta ang to ideology na hamjagi phayo angkai o jaga ni sini leader angkai sini PK madam bo angkai mane oro payment pore ba phayani sakang bo ang 1.1 leader Apurang 1.1 leader meaning chongina ka mane ang sima joroti saiman kata ko je o jaga o mane organization je jotoni mane cell committee jotoni mod na wino abono final decision rai renai abono 1.1 leader ne ang chongina ka ga kintu tabuk idaningo tabuk sini madam bo sarai ke saka TPF asai mani bo khorsa leader baina asayo khorsa leader ni mane wansong bai asayo o je TPF no tui tongnai bo TPF ni leader TPF ni president no tui tongo ga TPF ni president ni kok no jaga final abo to ang mani bo final ko jaga baksa ba ideology na hamjagi phaikya baksa ba kise misa borok bang oni hamjagi phaikya baksa ba press ko PK jomate hamagi phaikya bo sarai saka jeta je ideology na hamjagi phainai ro borok oro TPF no TPF phaike phaidi phai oro samtangnani sam mane chubana ka chuba phaidi kintu o jaga bo TPF ni je president eta kok samani abono foloma khai tongnai abono mani ma cholnai abon badate kebni kok nang ya sarai Hingkai tebo ke kok jata sini madam o recently o jata samani ang abono tai khulugi sana thangliya hingkai am hairok hingkai mane ani bukhawo ang mane gosi nai mali ata ko jata madam sini odino o kaisa mane bo je statement mane WhatsApp ni ko meeting o jata 13 tariko WhatsApp meeting o bo je kaisa statement kok samani abo ang hojom khainai malia hangkai o jaga wasek dedicate khai chakri bakri yakarei hangkai rang puja kharos khai libraries khai sang angmani phole bo om hai jodi kok khana ka ang mane ani bakhana mane hojom khainai malia tani bakhawa kok no kai ang onek wan soka hangkai wan soman parang na ang karon movement khani nangke bakhawo fan dongna nangnai bakhawo
energy dong nangnai gang bukha ani bukha mane soiliya thanga ta ko mane ani bibek ano solo giriya han bage ang resignation nan bage ang decision manaka ka resignation dorka ang kemna hamya saya kemno ko o dolo ma heng laikya omting laikya rangsa laikya ba o jaga to kuno ni বুধবার সারান কোনো করে কারণ টিপিএফ তো বুধ সভা সাই বদল বুধ বয়কট সে বদল যতদিন পর্যন্ত সিনি চবা সাকসেসিং এসা বুধবার সারান কোনো অরং করে মানে বুধ বয়কট কোনো জায়গা নিনি বুধবার সালাই মন্ত্রী এমএলএ সাকলা বাননি সিট সাকলা যেন আপনি কোনো করে কোনো ঝামেলা করে মথাও জাস্ট প্রেসিডেন্টনি যে স্টেটমেন্ট বিনি যে কক বাই আনি বখাও বেলাইखे আবো আগাত নাংখা হাইনি বাগै आं याकनानि बागै बायदा अंखा ओंखाय आं केमनो दुसब्रना थांया ओंखाबोनो पाब्लिक ना आंनो सानांगौ जों जेता आनि ओ डिसिसन न जदि केबो बुल मने खायि जदि केबो बाक्सा अको ससियेल मिडिया रो जेता नुगमानि अन्य पार्टी बेसे पाइजा खाना अन्य पार्टी नि रांसा खाना कत किसु गोबां माने आमहाय आबो तो कमेन्ट खायनै न आबो खरसा कमेन्ट खायनो नों माना खायमिया नों डेमोक्रेटिक कान्ट्रि खरसा नि बिन ओपिनियन शेयर खायमिया ताम खां आब्रनो आं सानांगौ जोंबो न खरसा दफा अनि साम खायनो नै चाकरि बाकि याकरि फाइनाय आं जुदि चाकरि याखाया हंकाय जेफ्रो चाकरि याखारो आपुरानि 60000 आनि सैलारि हंकाय आनि चाकरि ताय 10 बोसोरनि साखा दं हंकाय ओ 10 बोसोर आं जुदि चाकरि हंकाय आनि ताय 80 to 90 लाख आं माने आनि बेतन मान खामो हंकाय दफानि बागै सेक्रिफाइस खायनि बागै न आं उनो माने साम खायनि बागै सेक्रिफाइस खायफैया हंकाय अमहाय बरक बुइबाय पाइजागि दमान आबो किसा जतन माने वान सगै नायनि दरकार दंता कारण जों हायनो फचा नगो दंदतै कमेन्ट काम हामिया माने तांगै अमहाय खाना आबना एनालाइसिस खाया उइनो आलांगनो फचा कमेन्ट खायखिबो ओमफ्राय ini resignation ta apa officially approve nangka resignation to ang ani resignation letter rakha official whatsapp group ni bising tengke president ya bang roka whatsapp angka abo to borok accept khane khaya abo boni meta ang to resignation rakha na rakha tau maharaja no je TPF edisini administrator mar nai khane je demand khai tong mane abo ni personal opinion tam abo ki महाराजा नि बागै एबा जेनेति प्रासानि बागै गाहाम दा हामिया नायनो मोनसे आबो हंकाय माहाय आं आबानि ओपिनियन सांग शेयर खायनो दो ताबुक महाराजा न एटिरेसिनि ताबुरने पेन्डेमिक जतनि पाया साक 6 मास बा 3 मास बा 12 मास जे माने आजागाव बनो एपिसोड संनान बगै ताबुक फ्रम दि TPF जेता माने आन्दोलन खायथं माने आजागा आनि व्यक्तिगत बन हंकाय अमहाय तावना दिदो जेकुनो इशू जेकुनो मैटर जों जेकुनो कासा सामुं थांनानै सकां जों आ सामुं थांमाने जे बिनि रिजाल्ट भायंनो नेगेटिभ पॉइंट ताय पॉजिटिव पॉइंट जों मा वान सबो जारा आं खरकचा आं साक न वान संना करनाय गसिया आनि व्यक्तिगत आं जे वान संनानै जाको आं पॉजिटिव मा वान संनाय नेगेटिव मा वान संनाय हंकाय पॉजिटिव दिक दिया जुदि नायखाकाय किसिजा पॉजिटिव दिक दङ जे मोनताव दि 6 मास जाराति फानो ताबो आजागाव बगारना सखाकाय जे ताबो एडिसिओ किसिमिसा तंमानि बेनिफिशियारि सिन बरंनि जे हामफ्रानि जे कोनिनि फान तंमानि आबो ठीक मते यूटिलाइज नङै मानो सिन बरं आबन माने आबनि सुबिदा मानि मानो हंका ता कैसे पॉजिटिव हंकाय जेहेतु आजागाव एडिसि हंकाय सिनि बरकनि जे साक बाय साक नायखल जाक सिनि बरक बाय बरक सिनि जे इन्डिजिनियास बरक सिनि जाजागाव नायखलनाय बुद्रुगु सरकार गठन खायो आरो नायखलनाय सिनि बरकनि बिसिंनो ना नांगौ हंका आ अधिकार जेता कमाय दंमाने ताबो जिके रावना सगुरि सिन अधिकार आबो कमाय दंमा हायं दङ माने सिनि इन्डिजिनियास राइट न आबो रेसपेक्ट रिया हायं दङ हंका आ क्षेत्रे हंका बगारना सगै बगार एफानंथं जेकुनो खरकसाना आसग रखा आबो माने आबन बागै मुभमेन्ट खायमेना आबो पॉजिटिव दिक हंका नेगेटिव दिक दिया हंका माहाय ताबरम दि जों जतन सायबानो एडिसि 36 इयार काय दंखा 84 नि सिमि चेंगै 36 इयार काय दंखा हंका 36 इयार्स
oro je salok nai ro abo to phatan bo phai chalok phaya oro 1G phai chalok phaya ba phatan bo phai chalok phaya rom di somoyo administrator jeta chief executive officer CEO abo khoroksa India ni IS officer abo ungu hingga jaga wo tabo sarkar gothon ngai je kono political party phano sarkar gothon khai sin borok na jaga chalo ar phatan bo phai chalok phaya gabo indigenous sin borok na jaga chalo hingga 36 bosor ka kha hingga o 36 bosor ro sin borok chalo bole buni borok chalo phaya hingga singmo 36 bosor ta munukha যদি এডিশন বিশিংসি চিন্তিপ্রা সানে হামগ্রাই যদি অঙ্গৈন তং হাকাই তাবুক সিনি বরংনি বিসিঙ্গ তৈ কাহমা নইয়া লামা কरै কারেন্ট কरै নক কিছি কেপলা তংমা তংমনি স্কুল কাহাম কरै সারাই রক ও বিসিঙ্গ থাঙ্গাকাই তৈ নংনানি কरै সারাই রংनि লেখাপড়া কरै কামসৈ মা চুমিয়া আম হেংনানি তংলা খামো আ 36 বছরনো আবো ওংখামো কিন্তু সিনি বরংনো চালো Hingga tabu 36 bosrose nang edisino jetan sini borok ni nangmani moton develop khaimeliya unoto khaimeliya hingga os phaimaso pandemic jarawo oro bubagrano tuyei bubagrafan chongkha tamno khaimanai bubagrano ulta hayangi mano jeta bubagrano jaga phaimas bagi asur kok ni kok apana asur kha phaimaso to kuno khaimanan ko ya sungjoton saimani tangwa edisio tamole kosin development bagi samung ko tongba phan tongba tabo hangga 6 mas le buba gratam khaimane ba hangga negative point obono phaimano jeta oro buba garana asuman pare kono development khirei kono ko khirei hangga yasi cholimano boi buba garana point asuri phekiola bu kun khaimia bla hangga buba garana bagi negative point ya diba Sawi negatif point. Enggak apa simia, tak rom di. Bunyi se hamnya pano. Sini bagi buaga. Sini tiperasan bagi buaga. Sang bono buaga ni jangan sonman retai. Enggak tak rom di edisio bono kok ni kok apa na asur kah. Enggak. Tabuk edisi sabai na coli kabinet ni taburom di tiperasan ni kabinet ni hoitiabo coliu. Abon ni hati tangi coli ko mane angko jekono fan tan ko to gisu ta phana chung direct fan mai angko angko rom de edison ni chairman phanang de si mane CM phanang kha chief executive member phanang kha borok mane cabinet ni tabu state government ni je cabinet ni chief minister no bo jeskai phano ko mang ko respect mar nai sarma nong nai tabu rom de tribal welfare minister bono sarma nong nai Hangke koroksa raja tetei jadi Arabono seng chairman ko hanjas haino 6 mas bagai chong khakai abo ani mote khakai seng raja no mane opman khaima hai klai jago mane Bangladeshi oro to seng joton saimano Bangladeshi se mukhyamantri tong khoyo Bangladeshi biplop de mukhyamantri ni tolawo bo samung tangmani hai klai mane jikon ma klai ka bono seng যদি ন বন সং আসুর নানি বাগৈ ন বন অধিকার নানি বাগৈ না আন্দোলন খানি হাকে তাবো বাংলাদেশি মুখ্যমন্ত্রী অবন এনআরসি নি বিসিং তাতার নরৈ অরসিন বগার না আসুর নাং থং नै আন্দোলন খাইমানকে আবো গথগো কিন্তু 6 মাস নি প্যান্ডেমিক জরাবো 6 মাস নি বাগৈ বগার ন জাগাও যে তু মানি মানে বন রনাং থং হই যে মুভমেন্ট খাইমানে আবো আনি ব্যক্তিগত ভাবে আং গথগ জায়গা আং জায়গা তাকাইছ নুকজাখা Ang do tabuk TPF Yakar kha TPF ang Khwnarikha o jaga wo o je okobo o je metaro buwa karone edisio asungnan bagi je movement ni metaro a jaga wo ani ব্যক্তিগত ta ko ang nukmani aro TPF ni mothani drawback hai nukjago taun dong himale TPF ni ideology to aro sung illegal immigrants free ane NRC ni movements NRC ni bising tui phatani illegal immigrants borok no jaga ni kari hoi sini odikar no sengnana ni abaso sini main mane ideology ঠিক আছে our land our rights edisio buwa karana chongya phano sin borok no chongjadi mano tagrom diom hai edisio sing omo dabi khaimano edisi ni tabu 6 mas ni bagai rom de IS officer rok sini retire IS officer bono pham chongthung
ke all political party ni kaisa ko mane committee gothon khaiye borong phan songjak tung sing abu dabi khaitu dabi khaiman hingke o jaga o tabuk ani je ব্যক্তিগত মত নুকজামান hingke tabuk buwa garano o jaga mas marna hinai andolon khaimani abo TPF ni bagi drawback ta kaisa buwa garani bagi bo abo negative point phaiman tan bagi himale buwa gara bo goda gosia abo to sungsia tango sung media rago nukha tai bong ni tipra mothani je tini sarronjit bo press meet khai samani nukha je TPF ni ako buwa garana edisio asungane bagai buwa gara gosia ni samar nukha ko wang ngo mane gosia ro ni bo nukha okay je jaga o buwa gara se gosia a jaga o bono mas marna hinai je movement khimeni abo ani calculation abo kothok jagya okay haini bagai buwa gara ni negative point phaiman abani one shot mani okay o jaga duita point tabuk jara intellectual jara ini one shot na khang ro borong hai one shot mano one shot betong cinti bara sarong bisingo baksa buwa garana edisir khatamba sa sable nei phat chaka one shot mane short time one shot kintu deeply ka hamka one shot ka kai 80% morok no obno mane negative ni one shot bhaike nai di oro buwa garani motha tongo tipra motha sangjotono saimano angka buwa garano oro edisio asungnan ka tipra motha se movement khane tongmani kinto jaga tipra motha movement khai hui TPF se movement khayo angko jaga ma henjagi mano hanjagi botongo je chini intellectual ro wansangna ro je bo TPF ba raja agent sebla sudabu simiya angka raja bo ma hai hanjagi mano hanjagi botongo tabo o 6 mas ni bagi phano raja ADC asuna mujungse TPF ni atalkan ni bodolno o jaga movement khairu chukli phano khana rang puisa re phano ko khaikana nei wan chogi man nga bo TPF ni bagi bo mane drawback angka buwa garani bagi bo negative point abani ব্যক্তিগত wan chog mani ta angka abuna ang ko thok jagya oboni yagulo kuno bodolo kuno organization samang tangani kuno wan chumu to tangai borok to tangai matham tapsa jorang wan chog yako tan bagi hamala ang tabuk se mane yakari ani bakhao ang jeta ko ani bakhao jeta dukhonang mani ang jeta hojom khaime ang jeta dukhman nang mani ani takphan chapaya abno ti ang wan chog yako tamkhe dofani samung khaine hani bakha dhanang ba wan chog jagba ang tini mo thawa khabi khaya pano ani saksak ব্যক্তিগত phano je khaima pro khainai ba sini borni bagi odhikar mayang thaka ponjitang to kapro ang mane saksak pano mane nokotong ti pano ang amai samro khainai tobo kono mo thawa khaboi samung khainani ani tabu phano jora wan chog jakri kho ar bobishot jodi je kono mo thawa khaboi samung tangnani ngibo ang mothane ideology no kahamke nainai je ang tabuk mothane je ideology tabuk ang oro TPF phaimani বিদেশি শোষণে হইতে মুক্ত মানে ইলিগেল ইমিগ্রেশন জানানি হরি এনআরসি বিসংতে যে সামু তাংমানি আইডিওলজি না আং হামজাগো হংকাই শুধু আইডিওলজি সিমিয়া আং মঠানো যে চালনাय যে আরন যে লিডার বনো বাং স্টাডি মা খাইনাই কাহাম কে স্টাডি খাইসা আং কোনো মথাও ইয়া প্রিয়া আং তাবো আমনতি ওয়ানস গিয়াখো কারণ আং জাগাও আং তিনি ও জায়গা মানে রেজিগনেশন মানে আনি বুলনি কারণে ang tam bol khake amale ang ideology ni simse ang hamjang study khaicho kintu leadership or je bobtui mane sab chalok tong abnotui ang puila abono study khaiche gya okay haini bagai ang ani bulang sikar khayo obro ang je tini oro resignation nai thangmane ang kebono dus khaina musungya kebono allegation khaina musungya bochaya bo ang kebono khaina musungya ang sak no ang bulgoshu hain bagi ang lokor no kanya mujongo norok negative comment kanya nasikang kisa kang wan shokdi dofani bagai sam kanya hani nokhne borok ang dofani bagai mo thangi khaime apano khaina tongnai abunang sini lokor no message na musong ngai
ताई आं आंनि जे फ्रेंड सार्केल ओ TPF आं सामु तांफायमोन परे आं जे बरंनि थानि माने TPF ना आइडियोलॉजी नो हामजागै आंनि बिसिंतिखे आंनि याक्तिखे जे कंट्रीब्यूशन खायनाय बरंनो आं बे हामबायना मुसुंगो ताई बुंथाना आं नाकार मुसानो मुसुंगो जे बरक आनो जागा वान शक माने जे जागा माने कन्टिन्यू न काहामको सामु तांथांना हने किन्तु आं बनि एक्सपेक्टेशन नारक मालिया आंनि बखा कंफर्टेबल आं बखा लगिरि मेलेन बगै ओंके बंनि जे कंट्रीब्यूशन खायमेनि जे आबरो सामु काहामनो थाबा जाखा जेमन NRC केस खायफोर थाबा जाखा ओंके ताई आंनि जे बदल तंनाय आं जे ताबो बदल याकरि फेमिलि TPF नि जे लिडार्स तंनाय TPF नि जे सपोर्टर तंनाय TPF नि गोबां बाक्सा अम बाइकिं खा बदल माने गोबां बरफुन खायगा सार नर्थ सकरि खायगा जों तामखो तंसिने बखा बाथाय गया ओंके आं बरंनो मासाका आबो तो TPF नि जे चालु तंनाय बस साइमन चिनाय ओंके TPF नि जे प्रेसिडेंट बननो संसिदि नर आं तिनि तांनि नंखोका तिनि बिक्टनो तांगै सस्पेंड खायजाका ओंके ताबो सिनि सुदि सार बतांनि नंखोका तैबो गतंगो खरकसा इंजिनियर ताई खरकसा फिजियोथेरापी डॉक्टर बतो अरो डेडिकेट खाय सामु तांनानि बगै बोरै खरकसा फिजियोथेरापी डॉक्टर बो खरक वाइनि साइकिनि मानजा गुवाहाटी वाइसा दिल्ली वाइसा वा साइकिनि याकारि डिजाइन दिसे ओ रिजाइन दिसे अरो सामु तांना बगै फायमानि किन्तु आबरो ताबु सिनलगि करि ओ TPF मथाव करि ओंके हाइन बगै बाक्सा बखा बायजाक TPF नि बिसिङाव ताको गां बगनो अबनो सावो अबो TPF नि प्रेसिडेंट नरमा सोंनाय तान बगै अमहाय बन उत्तरनाय कारण आबो आं उत्तरनानि कुनो क्षमता करै आनि सागो करै कारण आं मथावसो करि खाबा आनि बखाव जा गसलि आं गांगर नौकरी फैया ओंके ताकैसा आं सिनि प्रेसिडेंट नो किसा अबो मेसेज नाम संगो रिक्वेस्ट खायनाम संगो मथानो चालुनानि हंके जों समयो इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल जेता कक सामानि राखो साया करै बखु बकाहाम बायखे खरां खति बेखे कक मा सानाय बदलनो तैदुलि तनानि बगै ठीक आसे वान कमन वान लिडार फाइफानो बदलनो तैदुलि तनानि बगै समयो कक माने जाहाते केबो खा नायतै माने अटैक नि अतैखे कक साकाकै मथानो माने कराखत लांनानि बगै मथानो कराखत लांगै थांमानानो आमाइके आं सिनि प्रेसिडेंट नो मेसेज नाम जोंगो रिक्वेस्ट खायनाम जोंगो कारण सिनि बररक वान सका जे TPF नि बिसिं तैनो सिनि ताबुक जे TPF नि जे आइडियोलॉजी नि बिसिं तै जों सिनि अधिकार न माननानि सिनि हावो जे फातान बरक फाइतमनि आबो न NRC नि बिसिं तै जों बरक न जागानि पुइला डिटेक्ट डिलेट डिटेन डिपोर्ट सिनि TPF नि जे आइडियोलॉजी TPF नि जे ता जायता सिनि तंमानि निबान तंमानि अबो सक्सेस खायनानि हंके आबो माने अजागाओ जों सुप्रीम कोर्ट नि जे ताबुक NRC नि केस आबो न जों कारितुमनानि हंके आबो जों मथारागना नांनाय त्रिपुरा सा 12 लखन बिसिङाव मैक्सिमाम बरक न अजागाओ मुभमेन्ट तंना नांनाय हंके जतन अ मथाव फायै तंमानातै माने बखा बाथाके तंमानातै हंके आमाइके खाक वार मांगनाय हंके जेन्टेल सफ्टनेस मांगनाय हायके तिनि आं अमथाव थांका आं तिनि अर तंमायांगै फायका ताई खरसा फाइबो बो तंमायांगनाय आमाइके बाइके मथारागनाय जदि मथारागे हंके सिनि मुभमेन्ट बाइके कराकनाय हंके आइन बगैनो प्रेसिडेंट बार बार कयना मुसुंगो जे मथानो काहामके सालनानि बगै मथानि लिडार समनो जाहाते बखा कय दिखे मथानो कराखे तिसाइ तंथुं अबना आं सिनि प्रेसिडेंट मेसेज न मुसुंगो